Šokantne scene, ruke pune rana, demolirani luksuzni automobil i sukobi koji prete da dovedu do hapšenja i tragičnih posledica. Šta se zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata beogradskog stana i hotela? Da li je posredi nekontrolisana ljubomora, fizički obračun ili samo uništenje u naletu besa? Ostanite uz nas u narednih nekoliko minuta jer vas vodimo kroz skrivenu pozadinu skandala o kojem bruji ceo Balkan, a o kojem mnogi ćute. Ono što se sinoć odigralo na beogradskim ulicama i u studiju televizije Pink nadmašuje sve dosadašnje scenarije. A sada prvi put nakon haosa progovorio je i glavni akter. Nakon oglašavanja Maje Marinković, Asmin Durdžić je šokantnim priznanjem ostavio sve bez daha. Sve je počelo u trenutku kada se superfinalista realitija nije pojavio na zakazanom i dugo iščekivanom suočavanju uživo u programu pred milionskim auditorijumom. Dok su gledaoci čekali odgovore ispred zgrade u Beogradu, odvijala se prava drama. Ako želite potpunu istinu, ostanite sa nama do kraja videa i saznajte detalje ove priče koji su izbili na površinu. Lajkujte video ako pratite ovaj slučaj. Pišite nam u komentarima na čijoj ste strani. Da li verujete verziji Maje Marinković, Asmina Durdžića ili njegovih roditelja? I podelite video sa prijateljima kako bi svi saznali šta se zaista krije iza medijske scene. Razvoj ovog slučaja počeo je da se odmotava onog trenutka kada je studijski program televizije Pink i emisija Elita narod pita ostala bez glavnog gosta. Trebalo je da dođe do suočavanja bivših verenika, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević. Međutim, Asmin se nije pojavio, niti je odgovarao na pozive. U studiju je vladala neizvesnost, dok su mediji prenosili informacije da je ispred zgrade u kojoj borave Asmin i Maja Marinković parkiran luksuzni automobil sa potpuno demoliranom šoferšajbnom. Prve vesti i svedočenja komšija ukazivali su na to da je u stanju žestoke ljubomore Maja Marinković demolirala Asminov automobil, razbila vetrobransko staklo i izgrebala ga, usled čega je Asmin završio sa isečenom šakom. Komšije su navodile da je ispred ulaza izbio pravi rusvaj. Uprkos povredama i šteti, mediji su zabeležili da se Asmin ubrzo vratio u njen stan gde je viđen na terasi kako puši cigaretu. Njen otac Radomir Taki Marinković na prva pitanja novinara kratko je izjavio da nema pojma ni o čemu i da ne zna o čemu se radi. Nakon što se Asmin nije pojavio pred kamerama, u emisiju su se uživo uključili njegovi roditelji, Mustafa i Mevlida Durdžić. Njihova svedočenja dodatno su podgrejala sumnje i zabrinutost. Njegov otac Mustafa izjavio je pred kamerama da se ne osjeća dobro, ali da će preživeti noć. Potvrdio je da Pink već verovatno ima sve informacije o sukobu Asmina i Maje, dodajući da je video fotografije sa razbijenim autom, polupanom šoferšajbnom i Asminovim isečenim rukama. Mustafa je u programu izrazio bojazan da je Asmin završio u bolnici jer se satima nije javljao na telefon i istakao da prave probleme po Beogradu i razbijaju automobile. Asminov otac se tom prilikom osvrnuo i na Staniju Dobrojević koja je u studiju bila na ivici suza. Stao je u njenu odbranu tvrdeći da Stanija nije nikome otela muža ni oca, te da je u njegovim očima veza Asmine i Stanije bila nešto najlepše. Mustafa je svog sina opisao kao šarmantnog i inteligentnog čoveka koji ne može biti glup ako posjeduje milionske iznose.
Također je optužio Aneli Ahmić i njenu porodicu da koriste malu Noru radi finansijske dobiti i medijske pažnje. Mustafa je otkrio da Jasminu advokat izričito zabranio odlazak u Dubrovnik zbog spremljenih provokacija od strane Anelinog brata i porodice. Osvrnuo se i na Majin i Asminov odlazak kod Filipa Cara, navodeći da to rade misleći da će Asmin ući u narednu sezonu realitija. Nakon Mustafe u program se drhtavim glasom uključila i Jasminova majka Mevlid Durdžić. Mevlida je iznela podatke da su se Asmin i Maja posvađali u popodnevnim časovima u jednom hotelu, i to zbog izvesne bankarke iz Austrije po imenu Gabi. Prema Mevlidinim rečima svađa je bila toliko burna da ih je vlasnik hotela opomenuo zbog buke. Mevlida je potvrdila da je dobila fotografije Asminove isečene šake i uništenog automobila, naglasivši da je u ogromnom strahu i da će, ukoliko joj se sin ne javi do narednog dana, zvati policiju. Povod za sukob bila je pomenuta Gabi. Maja Marinković je pretpostavljala da je Asmin u kontaktu sa njom, te je na svojim društvenim mrežama javno objavila broj telefona te žene uz uvredljive poruke pozivajući ljude da je zovu. Mustafa je kasnije objašnjavao da je Gabi samo prijateljica porodice koja ne govori srpski jezik i koja je uzela njihovog psa Rokija iz azila kada ga je Asmin ostavio nakon što je Aneli rodila dete. Reagujući na uključenje Asminovih roditelja u emisiju, Maja Marinković je u više navrata slala direktne poruke voditeljki Ani Radulović, koje su čitane uživo u programu. Maja je demantovala navode da je ona demolirala automobil, tvrdeći da je Asmin sam iz besa razbio šofer šajbnu i da je među njima sve u redu. Pored toga, Maja je uputila niz oštrih uvreda na račun Asminove majke Mevlide, nazivajući je matorom, raspandrkačom i poručujući joj da ode u Cazin i mesi pite sa Stanijom. Marinkovićeva je dodala i da Asminovi roditelji nisu vidjeli svoje unuče 3 godine. Mevlida nije ostala dužna na te poruke. Ponovo se uključila u program i javno iznela teške optužbe na račun Maje Marinković, rekavši da Maja nikada ne može biti kao Stanija, da ne zna sebi ni vodu da donese i da je navodno imala 19 abortusa, poručivši sinu Asminu da beži od nje pre nego što ga potpuno unakazi. Mevlida je istakla da će Asminu biti svedok ako ga Gabi bude tužila zbog objavljivanja broja i nazvala Maju najgorom osobom. Maja je odmah odgovorila novom porukom voditeljki u kojoj je Asminovu majku nazvala babom monstrumom, odbacila tvrdnje o abortusima i najavila tužbu protiv Mevlide. Pored toga, Maja Marinković je nastavila provociranje na društvenim mrežama. Na svom profilu objavila je fotografiju Mevlide Durdžić na koju je fotošopirala kuvarsku kapu i stikere za mešenje testa, dok je u pozadini postavila pesmu Stanije Dobrojević Sveta Marija uz komentar poručen Staniji. Hajde Stanija, pita se ohladila. Dramatičan rat prokomentarisala je i Stanija Dobrojević u samoj emisiji, osvrćući se na odnose sa rivalima i finale realitija. Stanija je istakla da su mnogi učesnici doživljavali njene emocije neprirodnim, ali da su njeni rezultati vidljivi. Dobrojevićeva je otkrila podatak vezan za honorare, rekavši da je Asmin potpisao jedan od najjačih ugovora na konto njenog imena, ali da je na kraju izašao sa nulom. Također je povodom ovog skandala oglasila se Jasminova bivša nevenčana supruga Aneli Ahmić. Aneli je izjavila da joj je drago što se vidjelo kakav Jasmin, dodajući ironično da razume
zašto 3 godine nije došao u Dubrovnik da vidi ćerku Noru, jer ima preča posla i prioritete. Aneli je uputila podršku Maji, ali i izrazila zabrinutost za Majinog oca Takija, rekavši da dobro zna kakvu narav Asmin ima i šta je sve u stanju da uradi. Nakon celodnevnog haosa i spekulacija oglasio se i sam Asmin Durdžić, kako bi izneo svoju verziju događaja. Asmin je demantovao da ga je Maja fizički napala ili mu demolirala imovinu, preuzimajući potpunu odgovornost za nastalu štetu. Prema njegovim rečima, sukob je izbio kada je Maja njega uhvatila u laži. On je objasnio da je toga dana vozio Maju u grad da šije haljine, a da je u međuvremenu morao da kontaktira svoju bankarku u Austriji jer godinu dana nije ulazio u aplikaciju banke kako bi prebacio novac. Kada ga je Maja pitala sa kim se je dopisivao, Asmin je prvo slagao da nije ni sa kim. Zatim je pomenuo da se dopisivao samo sa bankarkom oko aplikacije. Slagao je da to nije žena sa kojom je ranije imao emotivan odnos, što je u realitiju Elita 9 otkrila Aneli Ahmić, ali je ipak nakon 2 sata priznao istinu. Tada je izbila žestoka svađa. Asmin tvrdi da je u napadu besa sam udario šakom o šoferšajbnu i polomio je, usled čega mu je staklo iseklo ruku. Naglasio je da mu Maja to nije uradila jer bi u suprotnom njena ruka bila krvava. Nakon toga je, kako kaže, popio 2 leka da se smiri i zaspao. Kada se probudio i video desetine propuštenih poziva, otišao je u Majin stan, gde je zatekao uplašenu i u suzama. Usledilo je novo javno uključenje njegovih roditelja u emisiju. Asmin je sa Majinog telefona pozvao oca Mustafu preko video poziva da ga smiri, ali je izbio novi problem jer su se njegovi roditelji u programu ponovo lepo pričali o Stani i hvalili je. To je izazvalo novu reakciju Maje, a Asmin je potom u naletu besa uzeo šrafciger i sam potpuno razbio svoj telefon. Asmin je naveo da je u tom trenutku želeo da ode direktno u studio televizije Pink i suoči se sa svima, ali ga je Maja u suzama odvratila od toga. Izvinio se produkciji i gledaocima što nije došao u emisiju pravdajući to lošim psihičkim stanjem. Na kraju je potvrdio da se čuo sa svojima sa Majinog telefona i zamolio ih da se više ne oglašavaju u javnosti, naglasivši doslovno da u suprotnom može samo da zaglavi u zatvoru ili pod zemljom. Njegov otac Mustafa je naknadno pokazao i fotografiju potpuno uništenog Asminovog telefona, potvrđujući da Asmin fizički nije mogao da odgovara na poruke i pozive. Mustafa je izrazio razočarenje što se njegov sin nije pojavio u emisiji i ispoštovao produkciju i gledaoce, ističući da su roditelji reagovali iz panike i pod višednevnim pritiskom. Ovaj slučaj ostavio je javnost u nedoumici oko toga da li su svedočanstva roditelja i navodi o okršajima slika realnih dešavanja iza zatvorenih vrata ili je reč o nizu nekontrolisanih reakcija pod pritiskom javnosti. Svi detalji od uništenih automobila i telefona preko povreda pa sve do međusobnih optužbi, prevara i mešanje porodice čine ovaj događaj jednim od najburnijih skandala koji i dalje potresa medijsku scenu. Međutim, pritisci i naknadne izjave uneli su dodatne sumnje među verne pratioce ovih dešavanja. Nakon što je javnost saznala za Asminovo priznanje da je u napadu rastrojstva uništio sopstvenu imovinu, mnogi su postavili pitanje koliko je izvodljivo da čovjek u jednom danu uništi
luksuzno vozilo šakom, a potom šrafcigerom potpuno demolira sopstveni telefon. Medijski stručnjaci i analitičari reality dešavanja pominju da ovakav nivo javnog iskaza često služi kako bi se zaštitila druga strana od eventualnih pravnih i policijskih posljedica, jer bi prijava za uništavanje tuđe imovine ili nanošenje telesnih povreda povukla ozbiljne zakonske sankcije. Također, u satima koji su usledili, javnost je svedočila naknadnim istupima u kojima su iznesene tvrdnje da je u celoj priči oko bankarke Gabi postojala i dublja materijalna pozadina. Medijski izvori prenose da je Maja posumnjala da nisu u pitanju samo stari odnosi, već da su prenesena i sredstva bez njenog znanja, što je u tom trenutku proizvelo emotivni slom. Kada se u celu priču dodaju svedočenja o novčanim uslovima i ugovorima u kojima je navodno reč o ogromnim honorarima koji su izgubljeni nepojavljivanje u programu, jasno je da je materijalna šteta dostigla astronomske razmere. Mnogi gledaoci sumnjaju da se iza ovih izjava krije i pokušaj da se izbegnu ugovorne kazne produkcije televizije Pink. Poznato je da nepojavljivanje u emisiji Narod pita povlači rigorozne finansijske sankcije i diskvalifikacione penale iz ugovora, pa su Asminova javna izvinjenja produkciji i pozivanje na loše psihičko stanje imali za cilj da ublaže reakciju nadležnih. Sa druge strane, porodični rat Đurđića i Marinkovića nastavio je da bukti na društvenim mrežama, gde su isplivali novi, navodni dokazi i prepiske koje dodatno stavljaju u pitanje stabilnost ove veze. Ostaje otvoreno pitanje da li je ovo bio samo privremeni sukob koji je izmakao kontroli ili najava potpunog prekida odnosa i novih sudskih epiloga koji tek slede. Navodi o odlascima u bolnicu, potencijalnim tužbama za narušavanje ugleda i mešanje policije ukazuju na to da se ovaj slučaj neće završiti samo na novinskim naslovima i medijskim prepucavanjima. Ovo su svi preneseni detalji i dosadašnji razvoj ove burne i zapletene priče, o kojoj priča čitav region. Sve je na stolu. Od povreda i uništene imovine preko oštrih porodičnih optužbi, pa do borbe za honorare i medijski prostor. Sada želimo da čujemo i vaše mišljenje. Da li verujete Asminovoj tvrdnji da je sam razbio šofer šajbnu i telefon u naletu besa, ili smatrate da je ovo bio samo pokušaj prikrivanja pravog fizičkog okršaja kako bi se sprečio dolazak policije? Ko po vašem mišljenju govori istinu u ovom sveopštem ratu? Maja, Asmin ili njegovi roditelji koji i dalje javno podržavaju Staniju? Ostavite vaš komentar ispod, napišite vaše mišljenje i učestvujte u diskusiji. Ne zaboravite da lajkujete video i podelite ga sa prijateljima. Hvala na pažnji i ostanite uz nas.